कौन कला कि हारे कहीं गोटे मुख्यमंत्री प्रेजेंट मुख्यमंत्री हारुची या लज्जाकर घटना कौन अच्छी मत कहले सीबीआई केस कहीं सीबीआई कौन पशुला नवीन निवास नवीन पट्टनायक आप पचारतु नवीन पट्टनायक मतिभ्रम ना ना किसी काम कर जो शोभा जो अच्छी से शोभा इंजेक्शन देकी पांडियान रखी शोभा इंजेक्शन देकी देह खराब कर शोभा रोचे सरी सरी सदा सदा जहाँ को लेकिन जाइए रोम जाइए से रोचे 8 कोटी टका घर किणी पांडियान बाबू से रोचे सी राति के सका के जाने कैमेरा देखुना से ओहरी जा दरकार नैतिक दृष्टि से कहीं ओहरुना बडी परमिट करूनी विजुआं लोक विजुआं पो हिसाब से सम्मान दौरान तो ओहरी जा दरकार देवाशीष नायक देखा हाथ को भिड़िकी नहीं गोटे साइड की गले कहले देवाशीष बाबू नवीन बाबू को कहीदेव जो एमओयू साइन होता 350 कोटी टंका अतनु सब्यसाची पाखे अच्छे नवीन बाबू को कहीदेव से पैसा नहीं जीव ये थिला से दिन लास्ट कथा प्यारी महापात्र एयरपोर्ट देवाशीष नायक बंची आपण मैंने देवाशीष नायक को पचारि पारे विषय यार सत्यासत्य कौन कि मिथ्या आम कहीं आलोचना करूँ जार दरकार नहीं आम कहे कौन आलोचना करूँ सी कौन दल दल होकर अच्छी तो कहली आप सब दलाल टाउटर दल ये कहली अतनु कथा कहूँ या सत्य कि नहीं आप देवाशीष नायक को पचारतु देवाशीष अच्छा नवीन बाबू निज भितर किसी निजत्व किसी ना मुंड आ कम करूनी सी इंजेक्शन देकी पांडियान से शोभा बोली जो स्त्री लोकटी रही से सेवा ना इंजेक्शन देकर से मुंड फुंड खराब हो तेणु जी जहाँ कहला कथार से परिचालित होती कथार से परिचालित होती तेणु सी निज तो माने निजर बॉडी ये करूना परमिट करूना से आपने पेपर देखिले गोटे कथा मुझे कहूँ चिटफंड कथा जो कथा काली नवीन पट्टनायक उठेले जदि से चिटफंड चोर ये तो सारा ओडिशा जाक लोक जानी जेल जाते सब कथा होता कौन होता से कथा लोक जानी कि नवीन निवास जो सीबीआई पशला सी कौ डकायत जिते बड़े से सरोज साहू को डाकिकी सीबीआई नहीं बरफे शुआईदेला झाड़ा फेरी पकईला से क्या क्या ना कही नवीन बाबू ना कही ना नहीं सीबीआई ताकू रिपोर्ट रखी ना एवं दिल्ली में कौटी नवीन बाबू जेरा होते से कथा निजे नवीन बाबू कहूना सीबीआई कौन पशला जदि सीबीआई प्रभाती बैटिंग धरला ताले सीबीआई तो नवीन निवास पशिला कौन पशला तुम्हें कौ टका तो कौ खंड तुम्हें केते टंका रखिल से घर भितर जो सरोज साहू धरा होकर गला टंका कारोबार तो सरोज साहू ही करूला जिते जन प्रार्थी हे समस्ते सरोज साहू पैसा ने पर कैंडिडेट को सेमाने 5 कोटी 10 कोटी लाखे दौले कौटू पैसा आणुले आग कहतु जो सीबीआई पशला नवीन निवास कौन पशला आपने पचारतु जाकि नवीन निवास कौन कला कि हारे कहीं गोटे मुख्यमंत्री प्रेजेंट मुख्यमंत्री हारुची या लज्जाकर घटना कौन अच्छी मत कहले गोटे जिले में गंजाम जिले में जो जिले में मुख्यमंत्री रिप्रेजेंटेटिव करुले से जिले में नील हो गले मात्र 4000 वोटर जीतले ये कौन लोकप्रियता मतलब कह कौन लोकप्रियता आपण दल कौन मूल्य अच्छी ये खाली दलाल टाउटर मेल गोटे अतनु सब्यसाची नायक आज मैं आपण मध्यम कहीदे आपण मध्यम कहूँ जे प्यारियामकर मिड ऑपरेशन से थे मुख्य नायक अतनु मुख्य नायक जी नवीन पट्टनायक को मुख्यमंत्री काढ़ा समस्त प्रकार षड्यंत्र करते एवं जिते प्यारिबांकर देह खराब है लंग्स रे कैंसर है से से एयरपोर्ट रे हठात देखाई गले ट्रिटमेंट हाँपाई जाते बम्बे देखाई गले आमर कौन ना कि नायक देवाशीष नायक देखा हाथ को भिड़िकी नहीं गोटे साइड की गले कहले देवाशीष बाबू नवीन बाबू को कहीदेव जो एमओयू साइन होता 350 कोटी टंका अतनु सब्यसाची पाखे अच्छे नवीन बाबू को कहीदेव से पैसा नहीं जीव ये थिला से दिन लास्ट कथा प्यारी महापात्र एयरपोर्ट देवाशीष नायक बंची आपण मैंने देवाशीष नायक को पचारि पारे विषय यार सत्यासत्य कौन कि मिथ्या हाँ चलती पांडियान जो रखी सी तो 8-10टा लोक कौन से 8-10टा लोक जो मैंने चोरी कर खाई से सब हारी 40,000 भोट बाबू हारी देवाशीष एरा कौन अतनु
ଆଉ ଗୋଟେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବରମା ଏଠି ବସୁଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ଭୋଟ ହାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତାପ ଜେନା 3-3ଟା ମର୍ଡର କରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି କେଉଁ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛାଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କେହି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆମର କିଛି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଲୋକ ଆମର ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ପାଲା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିକି 70-82 ଜଣ ବିଧାୟକ ଏଠି ଖାଲି ଦଲାଲ ଟାଉଟର ଖଣିଚୋର ଏଇମାନେ ସେଠି ବସି ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ବିଜେପି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନି ଆମେ କାହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଯାହାର ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ସିଏ କ'ଣ ଦଳ ହେଇକିରି ଅଛି କହିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଦଲାଲ ଟାଉଟରଙ୍କ ଦଳ ଏଠି କହିଲେ ଅତନୁ କଥା କହୁଛି ଏହା ସତ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ପଚାରନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ତ ଅଛନ୍ତି ଦଳ ରହିବ କି ନାହିଁ ସେ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କ ପଚାରିବେ ନା ଆଉ ସେ ଦଳ ରଖିବେ କି ନ ରଖିବେ ହଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛୁ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ପାଖରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ କେସ୍ ସିଏ କେଉଁ ଭଲ ଲୋକ ଏବଂ ସିବିଆଇ କେସ୍ କାହିଁକି ସିବିଆଇ କ'ଣ ପାଇଁ ପଶୁଥିଲା ନବୀନ ନିବାସରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମତିଭ୍ରମ ହେଇଗଲେଣି ମତିଭ୍ରମ ଆଉ କାମ କରୁନି ନା କିଛି କାମ କରୁନି ସେ ଯେଉଁ ଶୋଭା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଶୋଭା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇକି ତାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ରଖିଛି ଶୋଭା ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଦେହ ପା ଖରାପ କରିଛି ଶୋଭା ରହୁଛି ସରି ସଦା ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ରୋମ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେ ରହୁଛି ସେ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘର କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସେ ରହୁଛି ସେଠି ଦଳରୁ ସଭାପତି ପଦରୁ ସେ ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସକାଳେ କେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ କ୍ୟାମେରା ଦେଇକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓହରିଯିବା ଦରକାର ରାଜନୀତିରୁ ସଭାପତି ସେ ଓହରିଯିବା ଦରକାର ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କାହିଁକି ଓହରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡି ପରମିଟ୍ କରୁନି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଓହରିଯିବା ଦରକାର କାହାକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖିଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବା କଥା ଦେଖୁନ ସେ ଦେବୀ ମିଶ୍ରକୁ ସେ ଅତନୁକୁ ସେଇ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନ ଯେଉଁମାନେ 100,000 କୋଟି ଖାଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ଖାତିର କରିବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମର କ'ଣ ଅଧିକ ଅଛି ମୋତେ କହୁନ ଆମେ ଅଛୁ ସେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବା ପୁଣି ନା ସିଏ ତାଙ୍କର ଥାଆନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ବାଲା ନା କିଛି ଆମର କ'ଣ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଲୋକ ଯିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ ଦେଖିଲେ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଫଟୋ ବବି ଦାସ ଫଟୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫଟୋ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ବହୁତ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ସେ ଫଟୋକୁ ଉଠେଇକିରି 10-12ଟା ଫଟୋ ଲଗେଇଦେଲେ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଫଟୋ ଉଠିକି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ତାପରେ ଜିତିଦେଲେ ସେଇମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ଯିଏ ଲଗେଇକି ବହକେଲେ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେଇ ଜାଗା ହାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁନି ସେଇମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛୁ ସଭା କେଉଁଠି ବାହାର କରାଯାଇଛି ଆପଣ ବା ଦେଖିଲେ ବା ଚିଠିଟା ଦେଖିଲୁ ସିଏ କହିଲେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ସେ ଚିଠିଟା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ୱିଡ୍ର ହେଇଛି ସେ ଚିଠା ତାଙ୍କର ବୋଧେ ମନେ ନାହିଁ କ'ଣ ତା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସିଏ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇପ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି 20 MP ବିଜେପି ନେଲା ଇଏ ହରେଇଲେ ପଇସା କାହାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିଥାନ୍ତେ କୁଟେ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଶିଷ ସିଂ ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ତ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ରହିକି ତେଣୁ ବିଜେପି ୟାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିକି ଅଛି ଅମିତ ଶାହ ଜୀଙ୍କ ଜାଲରୁ ଇଏ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ ବକବାସୀ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦଳ ବୁଡ଼ିଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଆକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କହିବେ ଦଳ ଅଛି ନା ଦଳ ବୁଡ଼ିଲାଣି ସେ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବହକିଲା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।